स्वामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् यस्वानुभवमखिलस्तुतिसारमेकाध्यात्ममतिथितिर्शतं तमान्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससनमुपयामि गुरुं मुनीनां श्रीमान् रासरसारम्भिवंशी वटतटस्थितः कर्षन्बिण्सनैर्गपैर्गपिनाथ श्रियस्तु न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे कुड़ियतले समस्ती प्रणाम करवा कि प्रकार सब भगवान कर स्वरूप ज्ञान स्वरूप श्लोक तो सरी जाइए पढ़। भक्ति परसानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिकैककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यो तुष्टि पुष्टि खिदपाय अनुयासं तुष्टि पुष्टि खिदपाय अनुघासं भक्ति ही परेशान। कौन पार्टी पढ़ना भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यो तुष्टिपुष्टि खिदपाय अनुघासं प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यो तुष्टिपुष्टि खिदपाय अनुघासं। श्लोकटा मन रखियो ला। यथा स्नतः भुंजनस्य माने भोजन करछन्ति भोजनकारी भोजन कले कौन हो तुष्टि सुख तुष्टि माने सुख हो सुख प्राप्ति हो पुष्टि उदर पूर्ति उदर पेट भर्ती हो खिदपाय खिद खिन निवृत्तिश्च खिदा निवृत्ति हो कि प्रकार अनुघासं प्रतिग्रासं प्रतिग्रास प्रतिग्रास मान जो खाऊँ गोटे मुष्टि अन्न जदि भक्षण करवा से तीनटा लाभ होची तुष्टि पुष्टि खिदा निवृत्ति। तुष्टि है कौन विशेषकर सुख मिलला पुष्टि उदरपूर्ति है खिदा निवृत्ति है तीनटा लाभ है गोटे अनुघास स्यु तथा से प्रकार प्रपद्यमानस्य शरणं गच्छतः पुरुषस्य से प्रकार जो माने भगवान पर शरणागत होती शरणं गच्छतः पुरुषस्य जो पुरुष माने भगवान पर शरणागत होती भक्ति ही परेशान भव तांकर कौन हो भगवत स्फूर्ति हव भगवत रूप स्फूर्ति परस अनुभव माने भगवान को रूप स्फूर्ति हो तांकर
स्फूर्ति अर्थ कौन? स्फूर्ति कौन? स्फूर्ति स्वत प्रकट हम से स्फूर्ति अर्थ से स्पंटानियस आसो स्वत रूप स्फूर्ति हम आम तो बर्तमान रूप को देखले मत जप धरले रूप स्फूर्ति होनी अन्य रूप जागतिक रूप यही हूँ मान स्थिति कि जो मैंने वास्तव भजन कर जो मैंने शरणागत जो मैंने शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा से स्फूर्ति होता है रूप स्फूर्ति हो ठाकुर जी रूप स्फूर्ति हो प्रपद्यमान भक्ति परेशान हो भगवत रूप स्फूर्ति ही अन्यत्र विरक्ति अन्य वस्तुपति विरक्ति आसो एक भगवत रूप स्फूर्ति हम यहाँ खोलना कहीं खोल भूख लगी कि नहीं तो खोल दियो तो देखिए ना के लगे आगु बंद कर दे लगे बंद रूप हम आ कौन हम अन्य वस्तुपति विरक्ति आसो कृष्ण इतर विषय वस्तुपति विरक्ति आसीज भक्तिर परेशान भव विरक्तिर्च अन्यत्र अन्यत्र प्रति विरक्ति आसो तापरे इतर विषय वैराग्यान एष त्रिक काल यही प्रकार भावत्रय रूप भक्ति भक्ति हो यही प्रकार भाव सृष्टि हो एक तीन भजन भजन समकाले एत सत भजन समय रे यही प्रकार तीन टा लाभ हम जमती गोटे मुष्टि अन्न ग्रास कले तुष्टि पुष्टि आ कौन क्षुधा निवृत्ति हुए से प्रकार भगवान कर शरणागत जान भक्ति हम अनुभव हम आ कौन विरक्ति आसो भोजनकारी पुरुषर प्रतिग्रास जेपरी तुष्टि उदरपूर्ति एवं क्षुधा निवृत्तिर कार्यत्र एक समय घटी थाए एक संगे घटी थाए से रूप शरणागत पुरुषर भजन समय रे एक संगे प्रेम लक्षणा भक्ति जो भक्ति कहला प्रेम लक्षणा भक्ति क्या कह आनंद आसो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जप समय आनंद पूरा आस जो आनंद की जगत रे विरल कहगला जो आनंद को भाषा नहीं वर्णना करने यही प्रकार प्रेम लक्षण भक्ति प्रेम जोड़ी अच्छे आम जगत आनंद खाली काम आनंद ये जगत में जिते सब आनंद काम खाली आनंद इंद्रिय तर्पण आनंद मिलছে ये कौन कहते प्रेम लक्षण भक्ति आसो शरणागत भक्तर भजन समय रे आ प्रेमास्पद भगवत स्वरूप स्फूर्ति प्रेमर आस्वाद्य प्रेमास्पद से भगवान के स्वरूप स्फूर्ति हम मन भीतर स्वतः स्फूर्ति हम आम बर्तमान कृत्रिम रूप से जबरदस्त चेष्टा कल तो भगवान स्फूर्ति होना आम लेवल से पूरा भजन अवश्य आम भीतर जो मैंने भजन करुँच ठीक शरणागत हो निश्चित स्फूर्ति होनी कहीं प्रेम लक्षण भक्ति आसो प्रेमास्पद भगवत स्वरूप स्फूर्ति हो इतर विषय वैराग्य रूप भावत्र अनुभूत हम तीन टा इतर कृष्ण इतर विषय प्रति विरक्ति आसो संसार जिते सब माने जोड़ी भगवान कर भजन ना जोड़ी से वस्तु प्रति विरक्ति आसो जोड़ी भगवत संबंध रही से अलग कथा कि जोड़ी भगवान कर भजन प्रतिकूल सब विरक्ति आसो विषय वस्तु प्रति भजन समय शरणागत भक्तर तीन टा जिनस विषय प्रति वैराग्य विरक्ति भगवत स्वरूप स्फूर्ति हम आ प्रेम लक्षण भक्ति प्रकट हम तीन टा हम कहगला भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र ना कौन त्रिश एक काल चैश त्रिक एक एका समय हम कहगला होमर होमर भी हो कहीं हेनी कौन हो नाम धरला मात्र निद भी आसी पूरा प्रेम लक्षण भक्ति पूरा निद पड़ा आस सामने जब किसी दंडा रखा था समुद्र मुंड ढाकढा सब आगे फल होता जोर पूरा तो सब मुंडिया मार्च सब आउ कौन हो जार निद भी होनी
मनटा कुआड़े विषय चिंतन करूँ कृष्ण हित हो जो प्राक्टिकल जोटा हो समुद्र ये तार कारण हूँ शरणागत ही ना आम प्रपद्य मानस ठीक शरणागत हवा दरकार जोड़ी संपूर्ण शरणागत गुरुवानुगत्य जो शरणागतर अभाव थी आसोनी से एक्सरसाइज चलती खाली हरे कृष्ण जीवन व्यापी श्रवण कीर्तन चलते किसी हेनी कोटि जन्म कर श्रवण कीर्तन कल कि मिल मन ना कि जो वस्तु मिलवा कथा से प्राप्त हेनी से आम भजन रे कु स्तर अच्छे बुझा पड़े जदि विषय प्रति वैराग्य आसे भजन रे आनंद आसी स्फूर्ति होता स्वरूप आ प्रेम आनंदित हो आह्लादित हो मन ताहले बुझिया भजन ठीक चलछि माने यथार्थ भजन ताको कहला यही स्थिति जो अच्छा से असुविधा किसी ना जो रही भजन ही करें तांकर आ कौन बाधा ना पूरा प्रतिकूल परिस्थिति रही से भजन ही कर चलिए महात्मा लक्षण एते सुंदर श्रृंगार हो ठाकुर देखुन आमर अति सुखप्रद यही साधन दशाते फल पाया जाए विश्वनाथ पाद कहते भक्ति मार्ग अस्मिन् ति सुखद साधन दशायाम अति फलं प्राप्ति साधन दशा फल मिल साधन दशा जो साधन कर माने अविधेय तत्व जाओ कहला अविधेयटा साधन दशा ना संबंध अविधेय प्रयोजन आम जो भजन कीर्तन जो कर साधन डाला कौन ये हरिकथा श्रवण करिया कीर्तन करिया नाम करिया सेवा करिया साधन दशा ये साधन दशा फल प्राप्ति जो कौन प्रेम फलटा आम प्रयोजन हो कौन कृष्ण प्रेम जोटा कि सिद्धि अवस्था मिलवा कथा साधन दशा जहाँ साध्य करे से सिद्धि काले प्राप्त हवा कथा किंतु कहुई भजन रे प्रकार मार्ग अति सुखप्रद ये साधन दशा फल पाया जाए ताही दृष्टांत सहित कहते किमती फल मिल साधन दशा जड़े भजन कीर्तन जदि कर कहले भक्ति अर्थात श्रवण कीर्तन आदि आदि मान सब गला श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दर्शन सख्यं आत्मनिवेदन इति पुरुषार्पित विष्णु भक्ति नवलक्षण ये सब आगला तापर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन तापर पांचरा रखागला साधु संग भागवत श्रवण ना कौन हरिनाम संकीर्तन मथुरावास श्री विग्रह श्रद्धा सेवन यही पांचरा अल्प संगे प्रेम भक्ति लाभ हो 64 अंग भितर जो वर्णना कराई रूप संपाद कहते ये सब साधन दशा कहगला ये साधन दशा ही श्रवण कीर्तन आदि परमेश्वर अर्थात इष्टदेव श्रीकृष्ण अनुभव जिते हुए से माधुर्य आस्वादन भजन अनुरूप होइबे अर्थ जो आम श्रवण कीर्तन करुचे श्रवण कीर्तन आदि भगवान अर्चना आदि सेवा आदि ये करिया समय परमेश्वर बा आमर इष्ट जी श्रीकृष्ण अनुभव जो अनुभव फिलिंग्स जाओ कह श्रीकृष्ण अनुभव अनुभव कौन हम से देखुंट से ग्रहण करुँच से वास्तव पत्थर नुहति से विग्रह नुहति साक्षात ब्रजनंदन यही प्रकार जो अनुभव हो से पाखे पाखे मोर अच्छा मोर प्रत्येकटा भूल को से देखुं कौ भाव में सेवा कर जानुंट से जगतर कर्ता परा से कौन सब जानते से जहाँ मु करे जहाँ मु चिंते संपाद कहते पार्टी करी कौन है धीरे धीरे कौन कह समझते शुणिए ना जोड़ा को पचर सब पार्टी करी कह दरकार पढ़ को गीतरा को जहाँ मु करे मन अच्छे ना ना कौन
जगतर कर्ता परम विधाता जानुछंती प्रत्येक क्षण सी जानुछंती जोड़ा जान न गुड़े कहीं पार्टी कर से कहला पार्टी कर कौन शुभुची कि तुम पाख पिला शुभ न जानुछंती अनुक्षणे प्रतिक्षण अनुक्षणे सब सबू जानछन से आम जहाँ करुचे जहाँ चिंता कर जानछन से पिला बेलू पाठ पढ़ा बेलू आम शिखुचे आमको शिखाई यहाँ तेणु अनुभव हवा दरकार भगवान कर सब मो जीवन को से ही परिचालना कर सब किसी सी बिना इशारे मुझे किसी करें यही अनुभव दरकार अनुभव से हो जो मान शरणागत होता अनुभव से हो जो शरणागत होना निजे कर असुविधा ये कर्ता हम आसीज जो मैंने प्रकृति शरणागत हरि गुरु वैष्णव पाखे से प्रत्येकटा क्रिया से जहाँ भी करूँ प्रति मुहूर्त से अनुभव कर ठाकुर जी सब कर अनुभवटा ही भजन मंजी कहगला ये अनुभव जदि होनी ताल बुझा पड़ा आम शरणागतर अभाव अच्छी आम संबंध ही सहित ना आम खाली निज स्वाभिमान कर सेवा कीर्तन श्रवण जहाँ भी आम कर निजर स्वाभिमान निजर योग्यता को आधार करी करछे ये निज ए बुझुच नहीं शुणुन ये परमेश्वर अर्थात श्रीहरि श्रीकृष्णकर अनुभव जिते हम श्रवण कीर्तन आदि समय से माधुर्य आस्वादन भजन अनुरूप हम माधुर्य आस्वादन भी भजन अनुरूप हो माने ठाकुर जी जो सौंदर्य जो माधुर्य जो सौष्ठव्य जो लालित्य जहाँ भी कह अप्राकृत जगतर से आस्वादन हो जदिव इंद्रिय गुड़िक ग्राह्य नुहति अप्राकृत तत्व को बुझापी से समर्थवान हो माधुर्य आस्वादन भजन अनुरूप हे से समय माइक विषय दुख सुखे वैराग्य यही परिमाण होइबे तार्थ गोटे धीरे 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 इंद्रिय सुख बा सांसारिक सुख प्रति वैराग्य आसो जी परिमाण नष्ट हो वैराग्य आसो से अनुपात से परिमाण भजन परिमाण भगवत माधुर्य अनुभव से प्रकार हो गोटे पटे भगवान असमर्थ रूप प्रति चित्त आकर्षित हो तो गोटे पटे जगतर सौंदर्य प्रति मन वितृष्णा हो तो वितस्पृह आसो यही प्रकार जीवनटा चलो तार यहाँ भजन स्थिति आसे जदि हरिभजन कर जदि विषय प्रति चिंतन बेसी रोचे अत्यधिक परिमाण रे ताहले बुझा पड़े आमर अनुभव ही है कि आमर संबंध ही किसी है सब कारण हूँ आम शरणागतर अभाव होमर भजनटा पुष्ट होनी आम जाशुनी निजक शोधन करने चेष्टा करने आचार्य मान वाणी की आम गुरुत्व देने महापुरुष मान वाणी को इतने जो मैंने प्रकृति शरणागत हो भजन करती सेवा करती श्रवण कीर्तन आदि तांकर कौन हम अनुभव हम अनुभव अनुसार ठाकुर जी से ग्रहण करेंगे आ से अनुपात संसार प्रति वैराग्य आस विशेष सुख प्रति ये तीन टी एक समय उत्पन्न हम कौन कौन परमेश्वर अनुभव तांकर माधुर्य आस्वादन आ माइक विषय प्रति वैराग्य अनुभव परेशानुभव ना भक्ति तापर माधुर्य आस्वादन हम प्रेम लक्षण भक्ति तापर विरक्ति च अन्यत्र अन्य वस्तु प्रति विरक्ति आस ये तीन टा एका समय हम साइमल्टेनियसली पूरा एका समय हम भजन हम सेमती वास्तव तुम भी केवे अनुभव करूँ प्रकृति भजन तो आनंद आसो ना से समय किए गोटे डाकिले तो विरक्ति लगे कौन गोटे कुआड़े चिंता कल विरक्ति लगे से समय वास्तव से स्थिति ही वास्तव भजन एवं आम भजन करूँ किए गोटे अपेक्षा करूँ किए डाकुनी कहीं बोली एमती स्थिति आम मान सत कथा जो लीगल भजन आस्वादन से भजन कले तो जानी हेनी से वास्तव जी अनुभव करतो जार भगवत स्वरूप स्फूर्ति हो तो जार आनंद को जे अनुभव करतो से तो समाधि अवस्था तार तार कौन विषय प्रति चिंतन ही रही
ଏ ହେଉଛି ଭଜନର ମାର୍ଗ। ବୁଝିଲେ, ଏ ତିନିଟି ଏକା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଏକା ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନି ତାହେଲେ ମଠରେ ରୁହ କି ଧାମରେ ରୁହ କି ଯମୁନା ଭିତରେ ଡୁବିକି ରୁହ କି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ କି ଘରେ ବି ରୁହ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହ, ତାର ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ରୁହ। ଏ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସହିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଟେ ଧାବିତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ପିପାସା, ସ୍ପୃହା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳୁଥିବ। ଆନନ୍ଦ ଯଦି ମିଳୁନି ଭଜନରେ, ସେବାରେ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ କରାହେଉଛି, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜବରଦସ୍ତ ସେବା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆସି ବାସି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା, ଫର୍ମାଲିଟି କରାହେଉଛି, ଅଫିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଭଜନ କୁହାଯାଏନି। ଆକୁ ଭଜନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ କୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କହିଦେବ, ବାସ୍ତବ କ୍ରିୟା କହିଦେବ। ବାସ୍ତବ ଭଜନରେ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେବାରେ କୋଉମାନଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଭିନିବେଶ ହେଇକି ରହୁଛି, କ୍ରିୟା କହିଦେବ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଷ୍ଟଡ଼ି କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଯେକୌଣସି ସେବାରେ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିବ ସଂସାର ପ୍ରତି। ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ନା, କାହାର କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ସଂସ୍କାର କେମିତି, କାହାର ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କି ପ୍ରକାର, କାହାର ଅନୁଗତ କି ପ୍ରକାର, କାହାର ଭଜନର ପରିପାଟି କି ପ୍ରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେ ଯଥା ମାଙ୍ଗ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ସମସ୍ତର ଅନୁଭବ ହେବନି। ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିବ, ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ମାଳାଟା ଧରୁଥିବ, ଟିକେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉନଥିବ। ଜଣେ ଦିନ ଯାହା ସେବା କରି ଗୋଟେ ମାଳା ବା କିଛି ତାର ରାଉଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ଯେତିକି କରିକି ଶୋଉଥିବ, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବ ଭଜନରେ। ଭଜନରେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆମେ, ବାସ୍ତବରେ ତାର କ୍ରିୟା ହିଁ କହିବ, ସେ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତନଟା କ'ଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ନଥିବ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଭବ ହିଁ ହେଉନଥିବ, ଗୁଡ଼ିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁନଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ମାନେ ଅନ୍ୟପଟରୁ ବିରକ୍ତି ଆସିଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ହେବ ଜିନିଷ। କ୍ୟାସେଟ୍ରେ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ ମାନେ କିଛି ଡିଲିଟ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ନିୟମ ସେଇଟା। ଆଉ ଇଏ ବି ଚାଲିଥିବ, ସେ ବି ଚାଲିଥିବ, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ କେବେ ଚାଲିବନି। ଚାଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତି ଆସିକି ଚାଲିଥିବ। ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇ ବିତୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବ। ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ହରିଭଜନକୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ ବା ବିଷୟ ଏଥିରେ ଆମର ମନ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଏସବୁ ଅଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ହରିଭଜନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି, ବସିବା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ନାମଟା ଜପ କଲା, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖୁଥିବା, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟାଟା ଯିବ, କେତେବେଳେ କଥାଟା ସରିବ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼େନି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗପ କରୁଥିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ ହେଲା। ଏଠି ବୁଝାହେଉଛି ଆମର ଲେଭେଲ୍ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା କଥା। ଶରଣାଗତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନକାରୀ ଭକ୍ତର ଏ ତିନିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନକାରୀ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା ସ୍ଥିତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କିଛି ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଭରତା ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇପାରେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେପରି କହିଲେ, ଭୋଜନ କାଳେ ଭୋଜନକାରୀର ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ତୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ମିଳେ, ପୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର ଭରଣ ହେବ, ଆଉ କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଭଲ ଭୋଜନ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଭୋଜନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାସ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ତୁଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟି, କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ତିନିଟା ହେବ। ସୁଖ ବି ମିଳିବ, ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ,
କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପେଟଟା ଖରାପ ଥିବ ନା କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ଖାଇପାରିବ, ନା ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, ନା ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, କିଛି ମିଳିବନି। ସେମିତି ଯାହାର ଚିତ୍ତଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାଇଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରେ ନା। ଆମର ମନଟା ହେଉଛି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବଡ଼ି ଯାଉ କୁହାଗଲା, ଏ ମନ ହିଁ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନଟା ଯାହାର ବିକୃତ ହେଇଥିବ, ଶରୀରଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଉ, ରାଜକୁମାର ହେଇଥିବ, ସିଏ ବଢ଼ିଆ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତା'ର ବ୍ରେନ୍ଟା କାମ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ କି? ପିଲା ପାଗଳାଡ଼ି ଲୋକ କହିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଯାହାର ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ଥିବ, ବିକୃତ ହେଇଥିବ, ଜଗତର ଇତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେଇଠି ବସ୍ତୁ କାମ କରିବନି, କ୍ରିୟା କରିବନି, ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ସେଠି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବନି, ସେଠି ଅନୁଭବ ହେବନି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁ ଭିତରୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ସହିତ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପେଟଟା ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ଭୋଜନ କଲେ ମିଳିବ, ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନଥିବ, ପେଟ ଖରାପ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭୋଜନକାରୀର ପ୍ରତି ଗ୍ରାସରେ ତୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ, ପୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର ଭରଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଉପଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାସ ଚର୍ବଣ ସମୟରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଗଳାର୍ଦ୍ଧକରଣ ସମୟରେ ଯେପରି ହୁଏ ସେହି ରୂପ। ଗ୍ରାସ ଚର୍ବଣ ସମୟରେ ଚୁବେଇବ ଯେତେବେଳେ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଗଳାର୍ଦ୍ଧକରଣ ସମୟରେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଗଳାର୍ଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଗଳ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନା, ସେହି ସମୟରେ ମିଳିବ ତୁଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟି, ସୁଖ ମିଳିବ, ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ସେମିତି ଭଜନଟା ସେହି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭରେ ଭଜନର ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ହରିଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୁହାଗଲା। ମୁକ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ସେଇଠୁ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି କୁହାଗଲା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଭୋଜନକାରୀର ଯେପରି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଭୋଜନକାରୀ ଯେପରି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ତୁଷ୍ଟି, ଯଦି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତୁଷ୍ଟି, ସେ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ପୁଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରସନ୍ନତାର ସେ ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଶରୀର, ଜଣେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେହରେ ଲାଗୁନି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ମାନେ ତୁଷ୍ଟି ଦରକାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବନ କରିବ, ସେ ବି ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଆଉ ଉଦର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭଜନକାରୀର ବ୍ୟକ୍ତିର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି, ଟିକିଏ ବି ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କଲା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଭଜନର ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ଅନୁପାତରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣର ଅନୁଭବ ହେବ, ଆଉ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଖାଇବା, ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଟିକିଏ ସୁଖ ମିଳିଲା ନା କ'ଣ? ନହେଲେ ପକୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ମନେକର ଶୀତ ଦିନେ ବଢ଼ିଆ ପକୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଚିଲି ପନିର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବା, ଟିକିଏ ସୁଖ ମିଳିଲା, ଟିକିଏ ବଳ ହେବ, ଟିକିଏ କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଖାଇବା, ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେ ପୁରା କ୍ଷୁଧା ବି ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେଲେ ସେଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣର ଅନୁଭବ ହେବ, କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ରେସିଓ ଅନୁପାତ। ଏଇଟା ଯେତିକି ପରିମାଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବହୁ ଭୋଜନକାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ। ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ପୁରା ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିଦେବ, ଖାଇଦେବ, ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେ ଛାଇ ମୂଳି ପଡ଼ିଯିବ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପେଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି,
ସେଡ଼ିଆ ବିଛଣାରେ ଗମଛଡ଼ା ପକେଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି, ତାର ମାନେ ଶାନ୍ତି, ତା ଭଳିଆ ସୁଖୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଠ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କଲେ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ, 24 ଘଣ୍ଟା ବି ଯେଉଁମାନ ପାଇଁ ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଭଜନର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ, ପରିମାପ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ପ୍ରକାର, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ, ନାମରେ, ପାଠ ଏସବୁ ଲାଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ମନ ସେତିକି ଅନୁପାତରେ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ସେ ହେଲା ନା, ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟି ବସି କିଛି ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଏଠି ମନ ତ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି ନା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଉ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଉ, ତଥାପି ତ ଶୁଣିଲେ ନା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ସଂସାର ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଏଇ ଅନୁପାତରେ ତା'ର ଅନୁଭବ ହେବ। ବହୁ ଭଜନକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷୁଧା ନିବରଣ, ସେହି ରୂପ ବହୁ ଭଜନକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଭବ ସଂସାର ବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ବି ଜାଗା ରଖନ୍ତିନି ପିଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁରା ପୁରା ଶାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଅନୁଭବ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର। ମହାତ୍ମାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁବର୍ଗ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଜନ ସେଇ ପ୍ରକାର, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଠ ଜପ ସେବା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବେ ସେମାନେ। ସମୟଟା ଭଗବାନ ସେବା, ଭକ୍ତ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁନେ, ଏଇଟା ଆମରି ଦୋଷ। ଏଠି ଗୁରୁବର୍ଗର ଦୋଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୋଷ ନାହିଁ, ବା ମନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର ମାର୍ଗ। ଏଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବନି। ଏ ମାର୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମେ କେମିତି ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ପ୍ରକାର, ଆମର ଅନୁରାଗ କି ପ୍ରକାର, ଆମର ଶରଣାଗତ କି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ଅଛି, ଅନୁରାଗ ଯଦି ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି, ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉଥିବ, ଉପାୟ ବିହୀନ ହେଇକି କରାହେଉଥିବ, ସମୟ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଧାରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେବନି। ସେଇଟା ଅନୁଭବ ମାର୍ଗ। ଆମେ କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ, କେତେ ଜପ କଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ଅନୁଭବଟା ଦରକାର। କାହାର କେତିକି ପୁରା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେଟା ଅନୁଭବ ଦରକାର। ଆଉ ଅନୁଭବ ଯଦି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସେ ସୁଖ ହିଁ ମିଳିବ। ତା'ର ସୁଖ ମିଳିଲେ ତ ଅନୁଭବ ନା କ'ଣ? ସୁଖ ମିଳିଲେ ହିଁ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭବଟା। ଏଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଠ। ମନଟା ଗୋଟେ ବଦମାସ, ଏ ମନ ଗୋଟେ ଶୈତାନ କୁହାଗଲା ବାସ୍ତବରେ। ଆକୁ ଯଦି ଫାଙ୍କା ରଖିଦେବ ନା, ଇଏ ସେ ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ଏ ମନ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ। ଭଜନ ତ ଲାଗେନି, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଚୁପଚାପ ନିର୍ବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ ହରିନାମ ଧରି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ କୃପା ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କିଶୋର ବଡ଼ କୃପା। କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ସ୍ଥିତିଟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଯାଇପାରିବା ଭଗବାନ କୃପାରୁ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେବା କରିବ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ, ଶାରୀରିକ ସେବା କରିବ, ସବୁବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ଦରକାର ଶରୀରଟାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ। କଲେ ହିଁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବନି। ଦିନ ସାରା ସବୁବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିଥିବ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଥିବ, ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସେଠି, ଭଗବତ ପୁରା ଲାଘବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରୁନଥିବ, ସେବାରେ ବିରକ୍ତି ଆସୁଥିବ, ଭଜନରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହେବ କି? ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଦୁନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ସବୁ ଭଗବତ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଫାଲତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନା କିଛି ନା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଇଟା
जो पर्याप्त परिमाण भजन कर से अनुसार परमेश्वर को अनुभव होची और संसार प्रति वैराग्य आसुची। विशेषतः ये बहु भोजन करा सकलेर सामर्थ्य है ना, किंतु बेसी भोजन करे समस्त सामर्थ्य हम कि ना। एड़ी पेटटा थी चढ़ई भाया खाईपर जहाँ भोजन कर गोटे कला भी थाए। बेसी भोजन जन करें आम गज कोक जी पाए आम 3 दिन सारी पारे कोक जाऊँ बहु भोजन कर समस्त द्वारा संभव ना यहाँ सेमती सब भोजन पूरा संपूर्ण रूप भजन भितर रहा समस्त द्वारा भी संभव नहीं। अधिकारी दरकार से संस्कार दरकार से ये बहु भोजन करा समस्त सामर्थ्य हुए ना, किंतु बहु भोजनकारी भजन सामर्थ्य अतिशय वृद्धि प्राप्त हुए। ये कहगला जो मैंने बहु भोजन करती गोटे लिमिट अच्छी भोजन भोजन जो मैंने करती बेसी खाती ठीक अच्छे किंतु खाइबार गोटे तार लेवल अच्छी सीमा अच्छी तापर आउ खाई पारे से किंतु भजन मार्ग ये प्रकार भजन कौन सी लिमिट ना कौन सी लाइन ना से अनंत परा भजन सुख जश्रणुता रस ज्ञान स्वाद स्वाद पदे पदे स्वाद स्वाद पदे पदे कहला सर्वात्मा विशेषकर सर्वात्मना माने प्रति मुहूर्त आनंद नुह आनंदाबुद्धि वर्धन महाप्रभु कहले ना आनंदर अम्बुधि वर्धमान हम ये प्रति मुहूर्त आनंद बुद्धि बढ़ से श्रीकृष्ण संकीर्तन को जय जयकार कले। जो मैंने आनंद मिलूनी से भजन प्रति वितृष्णा आसर हरिभजन प्रति से वितृष्णा से किसी पाऊना कि जो मैंने आर रस मिली जो मान को आनंद टी पाँच से जीवन में बड़ गुरुत्व देवे भले न करी पारती किंतु दूर सम्मान करिए गुरुत्व दे रखिए सर्वागर रखिए हरिभजन टाक शिरोमणि कहला पूरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन भगवत भजन हरिनाम संकीर्तन मंगल जगत रे जेते अच्छी मंगलमय अनुष्ठान जेते अच्छी तार सर्वाग्रे शिरोमणि सदृश किरीटी सदृश से ये हरिनामटा आर प्रति अनुराग हवाटा जी जी पर अनुराग युक्त से तार हो किंतु भजनकारी भजन सामर्थ्य अतिशय वृद्धि प्राप्त है। यह ही दृष्टांत पार्थक्य दृष्टांत देले ठीक अच्छी भोजन गोटे ग्रास भोजन कले तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हम सेमती टिके शरणागत भक्तर हरिभजन प्रति भक्त प्रेम लक्षण भक्ति हो अनुभव हम आ इतर वस्तु प्रति वैराग्य आसो दृष्टांत ठीक कि दृष्टांत भर पार्थक्य अच्छी ये जो खाद्य भोजनकारी भोजन कर गोटे सीमा थाए अधिक से भोजन करें किंतु भोजनकार कौन सीमा न थाए भजन जो आस्वादन कर वृद्धि पाई था सब से अतृप्ति था जो भजन आस्वादन करते भजन कले जिते सेवा कले जिते कीर्तन कले जमी अनुभव किसी करूना कि ये प्रकार अनुभव जो मान एमती आसूची ये स्थिति जो मान अच्छी बुझा पड़े से ठीक कृपा पात्र अच्छा से भगवान गुरु वैष्णव हाँ टी करदे 16 माला कि 10 माला 8 माला करले होगला गोटे आज गोटे होगला टी कौन सेवा करले बा टी होगला आज किसी होगला यही प्रकार जो मैंने आत्मसंतोष लाभ कर गोटे आनंद मिले किंतु प्रेम जो वस्तु प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम वंचित हो अतृप्ति बोध हवा दरकार जिते कले अतृप्ति बोध हवा दरकार ताहले बुझे वास्तव में भजनटा ठीक चलছে आमर भगवत सेवारे भगवत भजन कीर्तन रे एथिपाई बहु भजनकार भजन सामर्थ्य अतिशय वृद्धि प्राप्त यह दृष्टांत ये दृष्टांत पार्थक्य भजनकारी भोजनकारी माने बेसी भोजन करि परिबेनी किंतु भजनकारी कौन सीमा ना कहने मैंने असीम तत्वर भजन करती भजन नहीं कर हरिदास ठाकुर कहले जप करी करी आंगुठी भी होगलानी एत जप कर महाप्रभु आउ कहीं कर तुम पूरा
नामाचार्य पूरा सिद्धि प्राप्त हो गले आ भजन कर आवश्यक नहीं बार्धक्य ये कहले प्रभु जब ये प्रकार ताहले भजन जदि न करी मु तो रही पारि ना भजन बिना मो जीवन दुर्विषय हो महाप्रभु ताहले मु चाहूँ मोर अंतिम इच्छा पूर्ण करंतु बस आपण को मस्तक आपण को कोल मस्तक रखी आपण मुखार बिंदु को निहार अवलोकन करुथी मुखर श्रीकृष्ण चैतन्य कीर्तन हो तो चतुर्पाश्रे भक्तमान हरे कृष्ण महामंत्र गुंजरण करुवे यही प्रकार मोर इच्छा महाराज महाप्रभु इच्छा पूर्ण कले पितामह भीष्म जी इच्छा प्रकाश करते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजा के मन को लोभाओ सी पूरा ठाकुर महाप्रभु को कूल जीवन सारा हरे कृष्ण महामंत्र जप कले हरिदास ठाकुर अंतिम समय चैतन्य महाप्रभु कूल मस्तक रखी से श्रीनंदन गौरी मुखार बिंदु दर्शन कर चक्षु अश्रुपात हो मुखर उच्चारण कर श्रीकृष्ण चैतन्य ए धुई आस जा सामने दिन उध आखि धुई आस बस दीटा पदार्थ गोटे महाप्रभु नाम उच्चारण करुच्चारण कर एपटे सब कीर्तन हो पूरा एमती मरण कार है असंभव यहाँ संभव जो भजन कर महात्मा आम गुरुवर्ग सेमती ना आम गुरु महाराज तो पूरा विशाखापाटना कल राधा गोविंद को फोटो देखुं तले आड़े आरती चलती प्रभुपाद फोटो चाह देखी केते महात्मा तो आरती समय प्रकट होती केते महात्मा पूज्यपाद बंदे गोसाई महाराज रथ आसला देखा ना रथ आसला वैकुंठ दूत आसते रथ को देखुं सी कि स्पर्श कर नाम कर बस स्पर्श करते सेवक मना कराइला से मत कि छुईबनी छुईदा पर कौन कहला अरे आर एक दिन थकते हुए आम आगे आर गोटे दिन मत रहा पड़ो बोले कि स्थिति से भजन कर देख कि स्थिति भजन कर देव भगवान को दूत वैकुंठ दूत को दर्शन कर तो निजे भगवान को दूत ठाकुर जी पठे विमान पठे आउ थे गोटे दिन रही माने मृत्यु हाथ रही महात्मा चिरंजीवी जा माने मृत्युंजय जाओ कहे मान भजन गोटे अलग जगतर प्लाटफर्म आपको अनुभव करा दरकार अनुभव जदि न हो बेकार सब भले कम हो पचे सब मना ना आमर हूँ एक आम अपराध कर बुझीपारे टी अपराध हो द्वितीय आम अभिमान आमको खाऊँ मु मोर निज अनुभव कथा कहूँ अभिमान जो जड़ शरीर ना पंचभूतर तैयारी ये सब अभिमान अच्छे आपको ये सब भल चाहिए आपको प्रशंसा ही दरकार ये निंदा रे शब्द शुणी पारिनी यहाँ न गला पर्यंत आम भजन उन्नति करें आम जदि भूल भी करथिबा ठीक करथिबा जदि आमको भूल बोली संसार लोग कहते जदि आम से स्वीकार करें हाँ प्रकृत भूल कर बुझीपारे आम ठीक भजन कर भजन ताकू कहगला आज जो दाबी कर निजर सचोटता को निजर आदर्श को निजर योग्यता को बुझा पड़े देहात्म बुद्धि प्रबल अच्छी हरिनाम व्यासी माज कीर्तन कर भागवत कथा कहते पाखंडी लोक किए सही पारानी गोटे बेसियाड़ पठेदेला सी आसी अंतसत्तार वेश धारण कर हजार सहस्र शताधिक वैष्णव से बसते ये तो ये कहले महाराज जी आपके लिए मेरी ये दशा है कृपा करी मुझे कृतार्थ कीजिए ग्रहण कीजिए सब आश्चर्य हो गए सभासद मान अरे इतने बड़ उच्च कोटर महात्मा एमती कर सी जानी ना से महाराज जी देखी ना के से तो सब भजन रे व्यस्त से कहीं करे तथा से स्वीकार कले ठीक है देवी कथा तो समाप्त होने दो जरूर चिंता करो हाहाकार मचिगला से सब सब छाती पिटले हे भगवान हे प्रभु कि गोटे लोक सही पारे महाराज झील बेसी अनुराग से प्रोग्राम सरला से स्त्री की डाकी नेला टाणी टाणी सत कथा को घटना कौन है कह पिटला से कांदी कांदी मत अमुक लोक पैसा देता कहवाई कही कि महात्मा देख ग्रहण करदे सीढ़ी भाविले भगवत इच्छा है वैष्णव से माने भाई आम तो टिके कौन कले साई ना आमर भजन ही किसी होनी आम वास्तव हरिभजन ताकू कहला
ପୂଜ୍ୟପଦ ଆମର ପଦନାମାଜ କୁହନ୍ତି ଦୋଷ ଭିତରେ ଯେ ଗୁଣ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ। କଥାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମହାଜ। ଦୋଷ ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁଣ ଭିତରେ ଯେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯିବନି। ଗୁଣ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦେଖିବାଟା ହେଲା ସଂସାର ଧର୍ମ, ବିଷୟର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିବା ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଦୋଷ ତ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ରହିବ। ସେଇ ଗୁଣର ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେଇ ଗୁଣକୁ ବହୁମାନନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ଦେଖିପାରିବେନି ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସାଧନ। ହରିଭଜନ କରୁଛି ସତ କଥା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେଉଥିଲେ ସବୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟରେ। ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ମହାତ୍ମାମାନେ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେମାନେ। भगवत भक्ते भगवत सेवा, भगवत ज्ञान व भगवत इतर भोग्य वस्तु प्रति विराग धर्म समभावे परिदृष्ट है। भगवान को भक्त पाखरे भगवत सेवा, भगवत ज्ञान आ भगवत इतर भोग्य वस्तु प्रति विराग, ये तीनटा जगह एकाथरे प्रकट हो समान भाव में। भक्तर लक्षण यहाँ एक राशि कौन भगवान को सेवा, सेवा प्रति भी से प्रकार आग्रह श्रद्धा। तापरे भगवत ज्ञान भी रही थी, संबंध ज्ञान थी, भगवत ज्ञान भी थी। आउ वैराग्य आस्तु भगवत इतर वस्तु प्रति वैराग्य आस्तु। केते अच्छी भगवत इतर वस्तु वैराग्य देखा वितृष्णा पूरा पूरा इतर वस्तु वैराग्य, किंतु अनुभव होनु तो एमती बहुत भी देखा अनुभव किसी होनु तो वैराग्य आसीगला कौन से गोटे ये संसार प्रति वैराग्य आसी जाए, किंतु भगवत अनुभव होनु तो कहीं भगवत सेवार वंचित शरणागतर भाव। कहले तीनटा भक्त पाखे तीनटा लक्षण रहा दरकार, सेवा आओ भगवत ज्ञान, अनुभव ज्ञान जहाँ कहला, आ इतर वस्तु प्रति वैराग्य। भोगर वस्तु बोलिया जे स्थले त्यागर विचार प्रबल, से स्थले ही वैराग्य शब्दर आधिपत्य। जो स्थले भगवत सेवा उपकरण ज्ञान रे भोगी विचार नाई, से स्थले त्याग व वैराग्य विषयर जत्न नाई। सिद्धांत देख प्रभुपाद आम गौड़ी के सिद्धांत केमती अन्य वैराग्य अच्छा बहुत, त्यागी बहुत अच्छा, बहुत घर द्वार संसार छाड़ी बहुत भी जाऊँगी। आम कपड़ा कौन तांको कपड़ा पूरा पूरा नाली पूरा रक्त केते कौन अच्छा पूरा वैराग्य अच्छा, कि कहते देख वैराग्य अच्छा कि भगवत सेवा ना। इतने कहले कहले भोग्यर वस्तु बोलिया जे स्थले त्यागर विचार प्रबल, भोग्य वस्तु भाविक त्याग करदा, ये विचारटा जो प्रबल अच्छी ताकू वैराग्य कहगला। से वैराग्य सदा आधिपत्य रहा, से निजक बड़ वैराग्य से मन करते, समाज भी वैराग्य भाव में सम्मान दिए। भोग्य वस्तु जो मैंने आड़ आखिर चाहती स्पर्श करती सब छाड़ी दिखती भोग्य वस्तु भोग्य विचार। किंतु पूर्व कौन पढ़ला आम संपूर्ण सृष्टि होची स्रष्टांकर सेवार उपकरण। सब जार सारा जगतर जिते सब वस्तु तैयारी होती भगवान सेवार उपकरण। भक्त कौन करे सेवा उपकरण को संग्रह करे, भगवान को अर्पण करे, निज पाई करे नहीं। एटा ही यथार्थ वैराग्य कहगला। ये त्यागर प्रश्न ना, जो माने भोग्य वस्तु को त्याग कर दौरान जो भगवत सेवार कौन सी संबंध ना,
ସେଠି ଯୋଡ଼ି ବୈରାଗୀର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ତୈବଧ୍ୟ ନା କ'ଣ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ତୈବଧ୍ୟ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହରି ସମ୍ବନ୍ଧିନୀ ବସ୍ତୁ ତ ହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭାବିକିରି କିନ୍ତୁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଆଧାରଭୂତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ କଲା ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଆରି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସବୁକିଛି ଗୁରୁବାର ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଆମେ କିଏ ମନା କରିବାନି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେ ଥାଆନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଦରକାର ଆରେ ଭାଇ ତୁମ ଦରକାର ନାହିଁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଦେଉନ ତାର ତ ତୁମର ଦରକାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମିଳିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦରକାର ନିୟମ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେବକର ଧର୍ମ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଭଗବତ ସେବା ଉପକରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଭୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଉପକରଣ ମୁଁ ଭକ୍ତା ନୁହେଁ କି ମୋର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାର ସେବାର ଉପକରଣ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା ଆମର ସେବକର ଧର୍ମ ଏହି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନାହିଁ ସେଠି ତ୍ୟାଗ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଏ ଦୁଇଟା ଭକ୍ତିର ବାଧକ କୁହାଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଭକ୍ତିର ବାଧକ ଆମର ଭୋଗ ବି ନାହିଁ କି ତ୍ୟାଗ ବି ନୁହେଁ ଆମେ ନା ଭୋଗୀ ନା ଆମେ ତ୍ୟାଗୀ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଭୋଗୀ ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତଭାବ ଥାଏ ଆଉ କେତେ ସଂସାରକୁ ବିତୃଷ୍ଣା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମରି ରୂପାନୁଗ ଧାରା ପ୍ରଭୁପାଦ ଧାରାରେ ଆମେ ଭୋଗ ବି କରିବାନି ତ୍ୟାଗ ବି କରିବାନି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏହି ହେଉଛି ଆମ ସେବକର ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଧର୍ମ ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ପରମ ଭକ୍ତା ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆଦର କରିବ ସବୁକିଛି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏହି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ସଂସାର ଲୋକ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ବୈଭବ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବାହାରଟାକୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତିନି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବ କପଡ଼ା ଖାଲି କେଉଁ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଛତା ଉଡ଼ିକି ଧରିଥିବେ ଆଉ କମଣ୍ଡଳଟି ଧରିଥିବେ ନା କ'ଣ କଠ ଉଡ଼ି ମାଡ଼ିଥିବେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବଡ଼ ବାବା କହିବେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କରିବେ ମହାତ୍ମା ହିମାଳୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈଭବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେଭଳି ସହି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି ବାସ୍ତବରେ ବୈଷ୍ଣବମାନ ଗୁରୁବରକୁ କ'ଣ ବୁଝିହେବ କି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଲି ବୁଲି 10 ଥର ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସାରା ଜଗତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କିଏ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି କେମିତି ମହାତ୍ମା ସେ ବାହାରୁ ଉଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବ ଆରେ ବାବାଜୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏମିତି କହିପାରେ ସେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଝ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ଜଗତ ପାଇଁ କରେ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କରେ ଏଇ ବିଚାର ରହିବା ଦରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ସେଥିରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଚାଲିଛି ମନେକର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ରହିଲା ମୁଁ ଭଲ କରୁଥିଲି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ଆସିଗଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ରହିଲା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠାକୁରଜୀ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖିବ ସେଇ ଭାବଟା ଅଲଗା ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ନିଜେ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ସେବା ମୁଁ ହରି କଥା କହୁଛି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ମୋର ଖାଲି ଲୋକ ଟିକେ ଚମତ୍କାର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ମା ବଢ଼ିଆ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଭାବନା ଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମିଳିବ ପ୍ରଶଂସା ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବନି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆମ ଗୁରୁಗಳು ଏହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଝାଡ଼ୁ ମାର କି ଫୁଲ ତୋଳ କି ଯାହା ବି କର ଭଗବାନ ଏଇ ଧୋଇକି ଆସ
तुम बारंबार कहू पड़ो कि गोटे आम जहाँ भी करिया भगवान को प्रसन्नता पाए निजर कौन स्वाभिमान ना ये निजे किंकर बोध रहा बर जिते कले अतृप्ति बोध करवा किसी चाहिए यही हूँ वास्तव सेवार परिपाटी देखिए से ए प्रकार सरल हृदय जमान थी तांकर अनुभव हो ये अनुभव गुड़ा गोटे अलग प्रकार अभिमान थिले अनुभव हेनी केबे हेनी अभिमान जब हृदय भीतर किसी अच्छी मु तो देखुची प्रथम जो आसती सरल थी भल अनुभव होता ये भितर धीरे धीरे अभिमान आसीगला जहाँ सूक्ष्म रूप हो जो रूप हो आउ सी आसुनि बर्तमान गोटे बड़ भाव बुढ़ी आसी जाऊँ गोटे मिल जाऊँ सब प्रथम बास अनुगत थे निजे ऊपर किसी बोझ नाला जी जहाँ कहले इनचार्ज मैंने शुणुथार जहाँ कि डर भय थिला अनुगत कर से अनुभव अलग से भजन अलग से कीर्तन अलग आम सतोष मृदंग बजाउथार आम से अल्प भक्त थे किए शीत कमला आम गाउथार मोर मन पड़ी समस्त आखिर लो झड़तार से समय शेष समय आर ठाकुर शुआ समय शीत कमला गीत आम कीर्तन करतार शयन गीतटा से यही प्रकार फिलिंग्स आसुआर समस्त आखि छल छल होतार मुझे भी कामुथार बर्तमान से ना इसी भावना से परिवेश नहीं सब किसी बढ़ुची कहीं किसी अभिमान आसी किसी अपराध हो सब से स्थिति अलग प्रथम प्रथम भल लगे कि अभिमान आसिले नष्ट हो काली करिया चलो कर दे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
Hare Krishna, Hare Krishna.